Bon, salam alaikum. Donc, on va commencer l'atelier numéro 5 le module PHP. On va dire l'architecture de MVC. Donc, comme introduction, donc on peut dire que MVC est un modèle architectural logiciel pour implémenter les interfaces utilisateurs sur des ordinateurs. Donc, il divise l'application en trois grandes parties essentielles. Les نشوفوهم par la suite. Donc les trois parties, ils sont interconnectés entre eux. كاين واحد la liaison, la connexion بيناتهم. Donc cette opération permet de séparer les représentations internes des informations de la manière dont les informations sont présentées et accessibles par l'utilisateur. C'est très important. Donc التفرقة ديال l'application trois parties essentielles. ما كتوليش مازال l'application عندي au niveau ديال la structure ديالها ou bien au niveau ديال les fichiers ديالها اللي كيتكونوا من هاد l'application مجموعين مثلا عندي في واحد لوطوسي ou bien في واحد la partie mais كنفرقهم. C'est très important هاد la séparation ديال هاد les parties هادو. Le terme de MVC vient de les mots modèle, view, controller. L'objectif principal de l'architecture est de séparer la logique métier et les données de l'application de l'interface utilisateur. Donc on dit trois parties. عندنا l'interface utilisateur, يعني هو داكشي اللي كنشوفو normalement اللي كيبان لينا ce qui est visuel pour l'utilisateur. Des pages HTML par exemple, CSS, JavaScript, ça veut dire هادوك les interfaces اللي كيبانو l'utilisateur. Donc هي la partie الاولى. La partie الثانيه كيكونوا فيها les modèles de données, اللي en général كيكونوا فيها les classes اللي déjà شفناهم précédemment, ou la logique métier اللي كيقصدوا بها هنا les contrôleurs. Donc, il existe normalement plusieurs types. قبل ما تجي هاد l'architecture ديال MVC, par exemple كاين l'architecture client-serveur, l'architecture 3 tiers, on peut même voir une architecture 1 tiers, et d'abord كاين حتى l'architecture MVC. Ou parmi les avantages de l'architecture, c'est que ça permet de donner l'aspect de la réutilisabilité des services ou bien des données de l'application, la sécurité aussi, et au niveau de la performance en général de l'application. Mais au niveau de la séparation de toutes les parties, ça donne déjà l'avantage كبير بزاف. يعني l'application كتولي مقسمة عندي دي parties اللي هما باينين. partie user ou bien partie plutôt view اللي فيها les interfaces utilisateurs, ou la partie les modèles de données les qui confient les classes et ainsi de suite, ou après la partie telle qui confie les contrôleurs. Voilà, donc on dit modèle, view, controller. Ok, non, l'acteur principal bien sûr l'utilisateur qui permet de voir dès que la vue ou utiliser donc les contrôleurs. Il peut aussi bien sûr utiliser donc les modèles via les contrôleurs. Et à partir de les modèles, il peut bien sûr changer dès que la vue. Donc avec plus de détails, donc modèle contient les opérations de base de données telles que l'extraction de données ou la mise à jour de données. Donc cette partie contient la gestion les données de l'application d'IALI. وهما en général فاش كيكونوا لي كلاس اللي انا كنكون محتاجهم في l'application ديالي. classe étudiant, classe utilisateur, classe je sais pas véhicule et ainsi de suite. بالنسبه للبارتي الثانيه اللي هي view اللي كيكونوا فيها les interfaces utilisateurs, les interfaces graphiques. Donc à travers laquelle l'utilisateur pourra interagir avec le système, c'est-à-dire l'HTML, CSS, JavaScript, donc les langages qui sont la partie graphique de l'interface. Les contrôleurs contiennent la logique MIDI et fournit un lien entre le modèle et la vue. C'est très important. D'ailleurs, il y a la partie la plus intelligente fait les trois parties. On va voir pourquoi juste après. Donc,
On peut dire aussi بالنسبة للموديل, donc l'objet modèle connaît toutes les données qui doivent être affichées, ça veut dire les modèles de données. Le modèle représente les données de l'application, donc كيف ما déjà قلت, et les règles métiers qui régissent la mise à jour de les données. Aussi, le modèle n'est pas au courant de la présentation des données et de la façon dont les données sont affichées sur le navigateur, bien sûr. دي la partie خاصة بالنسبة للutilisateur, le view. Le view هي مسؤولة على la représentation ديال دوك les données ديالي sur l'application à travers l'affichage ديال دوك les informations pour l'utilisateur et intègre دوك les données ديال le contrôleur. Donc هادي en général هاد la partie هادي c'est une partie théorique, mais غادي نحاولوا نابليكيو هاد l'architecture في surtout les ateliers ديال الموديول ديال MySQL. بالنسبة la partie theta اللي هي contrôleur, donc chaque fois que l'utilisateur envoie une demande pour quelque chose, donc il passe toujours par un contrôleur. Donc déjà la بينا من السمية, donc elle contrôle tout, même دوك les requêtes اللي كيجيو l'utilisateur راه كيدوزو من دوك الكونترولور, وهي اللي كيتعرف ان موديل هادي il se charge à traiter ديك la requête. وعاد من بعد داك الكونترول عاوتاني كيدير الانتراكسيون بين لا باز دو دوني باش يعرف لي دوني اللي غادي جبت من لا باز دو دوني على حساب ديك لا روكيت شنو بغا لوتيليزاتور منها. دونك ان كونترولور شارجي d'intercepter la demande, donc هو اللي كيستقبل ديك لا دوموند او بيان ديك لا روكيت اللي كتجي من لا فيو, ça veut dire كتجي من عند l'utilisateur et passe au modèle pour une action appropriée. Et une fois que les mesures ont été prises sur les données, le contrôleur est responsable de transmettre directement la vue appropriée à l'utilisateur. Donc, c'est un joker. Donc, فاش كتجي la requête, voilà. Donc, فاش كتجي la requête من عند l'utilisateur, راه هو اللي كيستقبلها. عاد من بعد كيشوف اشنو الموديل اللي غادي يستعمل. واش موديل ديال enseignant ولا ديال département ou bien filière, على حسب ديك la requête اشنو الغرض منها. دونك هنا كيكون واحد لالي روتور بين الكونترول والكونترولور والموديل, ومن بعد فورم واحد الريزولتا سو فورم دون فيو اللي كتصافط كوم ريبونس لليوتيليزاتور. دونك on peut dire هذا تقريبا هو لو سيكل دو في ديال هاد l'architecture ديال MVC. et d'ailleurs c'est le même principe. donc l'URL ou bien la requête كتجي à partir من داك l'URL اللي كيصيفطو للutilisateur, كياخدها للكونترولور, كيدير واحد الانتراكسيون مع الموديل اي مع لي دوني, ومن بعد كدير لا جينيراسيون ديال لا فيو اللي غادي تصيفط للutilisateur اللي غادي تبان عنده في لو ريزولتا. دونك هنا كنهضروا على لا ديناميك ديال لابليكاسيون, ديال لا ديناميك ديال لو سيت ويب ديالي. اي او نيفو ديال لا ستركتور في لو كود سورس ديالي ديال البروجي, دونك كتكون بحال هذا الشكل. Donc, كيكون واحد لو دوسي MVC par exemple, وكيكونوا عنده 3 دوسي essentiels. نقدروا نلقاو دوطخ دوسي غادي نشوفوهم مثلا من بعد. دونك عندي مثلا بالنسبه للكونترولور غيكونوا فيها لي سكريبت ديال الكونترولور. الموديل هادي يكونوا فيه لي كلاس, مثلا هنا عندي بوك وعندي هنا موديل, يعني يقدر يكون عندنا مثلا هنا ستودنت او بيان كلاس او بيان ديبارتمنت او بيان شي حاجه بحال هكا. دونك هنا فاش كيكونوا نورمالمون دوك لي كلاس اللي كنكري بيان دوك لي موديل دو دوني. من بعد عندي لا كلاس فيو ou bien plutôt le dossier view اللي كيكونوا فيه نورمالمون لي انترفاس جرافيك ديال لوتيليزاتور. عاد نقدر مثلا يكون عندي مثلا دوسي واحد اخر خاص بالنسبه لا كونفيغوراسيون ديال لي بارامتر ديال لابليكاسيون ديالي باغ اكزومبل. Donc voilà, c'est tout pour la partie ADI. Donc on va voir ça avec plus de détails في l'implémentation ديالهم فاش غادي نخدموا على quelques quelques travaux في les parties اللي جايين ان شاء الله. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo.